Kauban na mayong adlaw, welcome na sa atong programa nga Department and Focus kung dito makauban ang nagkadiyang mga ahensya dinhi sa lokal nga panggamahanan sa Dakbayan sa Cagayan de Oro alang sab sa pagpaabot sa ilahang mga programa inisyatibo alang sa kayuhan sa atong mga katawhan dinhi sa atong Dakbayan. Of course kada ginabayan na sa ato ang halangdong Mayor Rolando Clarex Oy. Kini day si George Bacos gikan sa City Information Office ng Dakbayan sa Cagayan de Oro ubos sa administration ni Mayor Rolando Clarex Oy ngan man sa pagpangulo sa atong City Information Officer Miss IVS Guantero. Nya karong higayon ng mga kauban hilabihan ka importante ug very interesting ato ang paghahisgutan na sa atong Department and Focus nga episode karong simana. Saglit magatuki kita sa kaugmaon sa ato ang mga katawhan dinhi sa Dakbayan sa Cagayan de Oro ug direksyon no sa ato ang Dakbayan. Makauban nato ang ato ang YCCD Planning and Development Coordinator dinhi sa atong Dakbayan sa Cagayan de Oro, Ma'am Chidilyn Aiza Dulgimi, and or also known as Ma'am Chaisa. Ma'am Chaisa, welcome sa ato ang Department and Focus ang imuhang pagpanimbaya sa atong mga suking tigpaminaw ug tiglantaw. Good morning, George, and good morning to your viewers aning programa nga Development in Focus. Daghang salamat kaayo sa opportunity nga maka-guesta dinhi ug paambit ta sa unsay updates ug unsay ginabuhat karon sa City Planning and Development Office. Yes, we heard ma'am nga hilabihan ka busy karon ang given naman gina nga busy but murag na adunay additional nga kining gikabisihan karon to ang City Planning and Development Office niya mo na nga mga musta mi karon sa mga developments ninyo dirha sa inyo mga gipang himo no sa nakalabay usab nga mga bulan. But siguro ma'am unahon nato kumusta karon ang City Planning and Development Office? Thank you, George. No, maayo man ang dagan sa opisina. No, as everybody knows, ang CPDO is the coordinating hub of the city government. So, tanan nga mga programs, projects, activities, halos gyud na moagi tanan sa opisina. And we do our best to coordinate everything. We're like medyo low-key, behind the scenes, but we're definitely involved in almost all of the ongoings sa city government. That's right. Kay kining walay programa, walay proyekto ma'am, wala miagi og planning stage. That's no right. Anya kana hilabihan na ka importante kay it's the foundation of every program gyud no sa ato ang in any place no muna ang kamahinungdanon gyud. It's like a backbone sa ato ang Dakbayan sa Cagayan de Oro ang kining City Planning and Development Office kay lagi sa ikingon pa ni Ma'am Chaisa nga tanang halos tanang mga programs nato and projects sa ato ang Dakbayan moagi gina sa City Planning and Development Office. So ma'am aron sab nga masayran no sa ato ang mga kaigsunan unsa pa ilang mga services no nga gina-offer sa ato ang opisina dira sa atong opisina, and of course kining outside nato kining extra mile nato ang ginabuhat sa CPDO. Right. So, George, ang opisina sa City Planning and Development, highly technical gyud na, no? So, we extend technical assistance to almost all, if not all of the departments in the city government kay usually gina-involve gyud nila sa ilang mga planning, Yes. mga process, no? And then naapud tay, actually we're also frontline department, and this is something nga wala kabalo ang tanan, no? Naa sa opisina ang zoning function sa city government. So, ang opisina ang ga-issue sa zoning or locational clearance and certificates, no? And also special permits for cell sites, memorial parks, and cemeteries. Yes. Gawas ana, we also review the barangay development plans, their barangay AIPs, Yes. the plan of the Sanggunian Kabataan, no? So, ang daghan kaayo tag clients, mga estudyante, mga researchers sa atong geographical information system or atong GIS, daghan ga request og maps, no? So daghan gyud mi visitors or clients sa opisina matag adlaw. We also review the barangay annual gender and development plans. Ang
annual barangay youth investment program, no? So Mm. diha pod na moagi sa office, as well as dinha pod naka-lodge sa CPDO ang CSO desk. Diin gina-facilitate sa atong staff sa atong CSO desk ang pag accredit sa atong mga CSOs. Oh, no? yes. So appeal na siya sa atong function. Partner ginato ng mga CSO, Mama Chaisa, no? Dili lamang kay mandated by law to kanang accredit them, but they are really a good partner in every or in some of our programs, yun, no? Ato ang CSO. Oo, gakakita po nato ilang kaikag actually, George, nga mo participate gyud sa governance process. no? Yes, So yes. that's where we are right now. We have conducted capacity building activities with the CSOs para kabalo sila unsaon nila og engage. Yes, yes. No, unsaon nila og kalambigit sa atong mga proseso sa local government. Mm-mm. So muna no ang kining mga services no nga pwede nato ma-avail dinha sa City Planning and Development Office niya. Lagi sa ikaw pa ni Ma'am Jaisa labihan kadaghan no nga mga kining highly technical nga mga trabaho ang nasa CPDO niya. Dangpanan po ni sila sa ato ang mga kabaranggayan with their annual investment plan, sa ilang barangay development plan. So dira gyud na sila mo cater ni ana kung adunay mga kining angay usabon na dili mo fit, so dira gina mo dool nasa ato ang CPDO nya. On top of that, Ma'am Chaisa, I know very busy gud mo ni ini ang kining sa ato karon nga focus gyud sa ato ang episode karon no alang sa pakig aron masayra no sa ato ang mga suking tigpaminaw og tiglantaw kini ato ang comprehensive land use plan. Kay of course ga-update ta karon, ongoing nga ato ang pag-update. So far, kumusta na karon, Ma'am Jaisa, ang ato ang CLUP, no updated CLUP? George, ang CLUP no para sa kasayuran pod sa tanan nga nagtan-aw karon sa imong programa, ang CLUP is the Comprehensive Land Use Plan. Mo kini ang giya no sa atong paggamit or pag-allocate sa kayutaan dinhi sa Dakbayan. Tanan nga LGUs gi-require og to come up with CLUP, and Yes. this is usually 9 years no ang term sa isa ka plano no. After that kinahanglan na pud na siya i-update, and sa atong daghan magud kay gi-require nga mga plano nga i-submit every year. Yes, no? Di yes. man said every year, but gi-require for the LGUs. I think ang total would be around 32. Oh, Ingon ana kadaghan nga mga plano ang kinahanglan nga himuon sa isa ka LGU. Ang CLUP happens to be at the top of the hierarchy. Yes. Meaning siya ang pinaka-importante nga plano, and all the other plans must be aligned or must have reference to the CLUP. So while kaning atong CLUP nga current no, this is actually still valid. Kay ang approval ani sa atong HLURB now, the DSUD or the Department of Settlements and Human Settlements and Urban Development, DSUD, until 2027 pa. Okay. So wala pa siya nakahuman siyang 9 years. Wala pa siya nahuman siyang 9 years, but we decided to update it anyway using the new guidelines. So kung before or kanang mga current karon nga mga CLUPs, tulo lang na siya ka volumes. Ang current, kung magamit ka sa bago nga guidelines, you will need, or the LGU will need, to come up with 7 volumes. Okay. 7 kalibro ang atong gastoryahan. And dili ni siya nipis lang. Yes. These are actually very thick volumes. So makita nato, ang volume 1 will be the land use plan, and then of course ang 2 we will have the zoning ordinance. We will also include the sectoral studies. Of course, ang atong CIDRA or the Climate and Disaster Risk Assessment, which mooy pinakauna natong gi-undertake in preparation for the CLUP. This was headed by the CDRMO, no? So sila gid ang nangusog nga mahumaning CIDRA nato. And then of course gi-formulate na pod ang communication plan no, for the CLUP and the CIDRA. Then the last 2 will be the executive summary and the atlas of maps. No, so right now we are working both not both, but we are working in part
sa Volume 1, Mm. Volume 2, and Volume 3. Okay. So naataan na ang stage, but in the steps sa ato ang CLUP process, we are in step 7 and 8. So kung mapakita po sa screen ang steps sa CLUP process, naakita sa in part Yes, natakaroon sa establishment, no? kaning preparation of the land use Use plan plan, and the drafting of the zoning ordinance. So naata sa we are already doing desk review sa atong current nga zoning ordinance and coming up with proposals kung unsay dapat i-revise or i-propose for the new zoning ordinance. So kaning atong paghimo sa sa CLUP, it's a very tedious process and it really takes time. No? So, nag-start ni first quarter of last year and we are still not finished. I mentioned we are still in steps 7 and 8. No? So, napatay labangonon nga pipila ka mga steps because kaning part, kaning step 7 most especially is the most technical and the most pinaka magkinahanglan siya og taas nga panahon. And siya pud ang dugay mahuman. Yes, no? murag mao siya kaning main highlight. Amura siya mo ay highlight siya pinaka-critical. no? Yes. Siya pinaka-critical nga step sa atong paghimo sa atong CLUP. Yes. So karon we are still doing mga workshops, no, wala pa ta nahuman sa atong mga workshops. We are doing workshops to consult and basically to get more information sa atong various stakeholders, no. So since we are talking about land allocation, daghan ta gina-invite to give us inputs, no, on unsaon nato pag-shape ang ato ang CLUP. That's right. No, so from national government agencies to companies, developers, NGOs, CSOs na involved pa sila from early on. Daghan kay tagi consult to get more information para ang atong CLUP nga mahimo or ma-formulate, no, ma-prepare would be a CLUP that's really reflective of the not only of the current reality but of what we project to be the future of Cagayan de Oro. So that's very important nga we look forward, no. We're 10 steps ahead, no, ang ato ang panglantaw kung unsa paingon because this would be our guiding bible, no, for unsa itong paglantaw for the future of Cagayan de Oro. That's very important, no, nga ato makita nga pagay naabot ni siya nga mga issues matubag na tani, no, with our CLUP. So that's very important. Siguro ma'am, aron usab nga mas masabtan gyud, no, sa ato ang mga kaigsuonan ang kining unsa ka mahinungdanon gyud ay ang CLUP with regards to kining development and kining paghimo, no, kung paunsa nato palantaw ang dakbayan sa Cagayan de Oro. Sorry. Yes. Ang atong CLUP mag-comprise or it's composed of 4 major policy areas, meaning when we plan, kinahanglan taken into consideration ng upat ka policy areas and the land allocation that goes with it. Yes. So we will have the production area, meaning katong area diin ang atoang pagpatikad sa atong mga sa atong agrikultura. Yes. Katong atong mga industrial areas, including atong commercial, tourism, and mining. Of course, we will have the infrastructure support, no, because dili pud pwede nga magplano kita sa future nga naatay mga growth areas, naatay mga development areas, pero walay infrastructure support. Which is mo'y nahitabo kasagaran, ma'am, sa present situation nga wala nato na foresee ang kining development in a certain area and then wala nato na prepare ang infrastructure mo nga naay mga grabe ka traffic tungod kay of course nanay growth dire nya atong infrastructure dili ready, so kinahanglan na kuan gyud siya, no, kanang uban gyud sila. Yes. Okay, so we will also have land allocation for settlement
areas, no? So mo niyang atong pag-allocate sa atong urban areas, rural areas, of course ang housing, atong mga institutional areas. So naagid tay Yes, mga specific nga areas for all the possible uses that we are already seeing or having right now, and that we project to still have or Yes, more yes. of the same, meaning more schools, hospitals Yes, in the future. mm. And then, of course, ang pinaka-importante, and I would really say that this is the most important land allocation, because this is where life depend Yes. ang atong protected area. No? So, I would just like to mention na I talked with our GIS Division Chief earlier, si Bong Likayan, and we discussed ang percentage gyud sa atong protected Protected area, areas. because I was really keen on knowing no kung pila gyud ang pila ka percent na so far ang atong gi-allocate for the protected area, because this whole time they have been working on different areas manggod, and dili pa gid nimo makita dayon pila ang percentage, pero Yes, right from the start no we talked about kinahanglan ang the protected area should be non-negotiable. yes, The that's very protected important. area should be kanang kung mahimo dugangan pa nato no. So right now, George, we see around 21% no, of our land okay, allocation to be dedicated for protection lang na siya. So mostly protection forest pa lang ni, but we are also looking at including mga Open green spaces. open spaces. So we really Yes. emphasize on the not just open but also green open spaces, yes. meaning these are urban areas that we can make sure that they are developed into already open spaces that we can Yes. develop into further into green spaces that people can utilize and enjoy, but at the same time it should also support the protection policy. That's very important. No, we're talking about this protected areas. Kay most of the kuan na gid karon, ang trend na gid karon, Ma'am Chay, especially nga nakita na sa ato ang kining present situation nato karon ba nga it's very important nga green open spaces ang every kining place, no, kay mo na gid siya sa urban development nato karon ba, mo na gid siya trend nga we should really allocate no kining open green spaces, kay mahimo mo gud siyang lungs of the metro, no. Inya importante kay nga naay kaadtuan ang ato ang mga katawhan nga kanang at least ma-feel pa gid nila og kining healthy ang environment, no. So amidst of the kining development, so that's very important nga ma-preserve gyud nato, Ma'am Chay, no, especially nga imong gining gihingosgan. And ato na lakbitan ka ganina, Ma'am, ang kining participation sa ato ang mga CSO, sa ato ang mga NGO, sa ato ang mga private nga mga organizations. Unsa day ka importante, Ma'am, ang kining community involvement with the pagcraft nato karon sa ato ang CLUP? Right from the start, we really acknowledge na dili gid namo ni mahimo og kami lang sa office, no. So with that, we have been inviting mga resource persons from various agencies and even from other departments here in the City Hall to help us with the data, no, or information that can only come from their office or their agency or their institution. So we have been consulting a lot of offices, national government agencies, Yes, especially katong relevant gid sa land use, no, ang ilahang work. In fact, yesterday we just concluded a 2-day na workshop on infrastructure. So we have had representatives from various infrastructure related or sector Yes, na mga offices and mga agencies. And we're very happy na ang feedback sa atong mga staff was that it was a very substantial or it was a very fruitful na workshop, and they were really able to get information relevant to what we're doing sa atong CLUP moving forward.
naapot tay very important nga step sa ato ang CLUP process, ang step number 9, which is the public consultation. And kani siya, mahimo ni siya kung mahuman na nato ang tanan nga technical parts, Yes, including the oo. maps. Because we Kay- will present it to them. Correct, George. No, so once we're done with the technical parts, we will have to schedule a public consultation. Public consultation for the CLUP, and at the same time ang sanggunian will also need to conduct public hearing para sa okay. zoning ordinance. So that's two different process, and Yes, yes. these are opportunities I see for the for our community, ang atong komunidad diri sa Cagayan de Oro, ang atong mga CSOs nga mo participate, magpadayag sa ilang observation or comments sa atong ginahimo nga CLUP and the zoning ordinance before nato i-finalize ang plano ug ang ordinansa. Ordinance, yes. No? So very important nga step ning step number 9, which is both the public consultation and the public hearing. No? So kani ang opportunity sa atong CSO, sa atong community, Yes. nga mo participate sa crafting, sa formulation sa atong CLUP. That's very important. No, aron usab nga, especially with the kind of government that we have right now, ma'am, diri sa Dakbayan sa Cagayan, it's very consultative kind of government. So, very very important nga madungog gid nato ang tingog sa ato ang mga kaigsunan, no, and sa ato ang mga concerned nga mga organization. So, sagdi lang kay og kasamtangan, no, ato pa mga gihan ay pagtaman gyud ayo aron mapresentar nato sa ato mga kaigsunan nato mga katawhan dinhi sa Dakbayan sa Cagayan de Oro kinatibuk-an sa atong CLUP. So we'll present that one, no, once humana siya, or di siya humana, but kining na-craft na lang nato, Yes. no, but open for kining Comment, recommendation, yes. comments gihapon ning ato ang CLUP atol sa ato ang public hearing. And kining ato ang nahisgutan nga zoning ordinance, ma'am, is just part of kining sa kinatibuk-an sa CLUP. Silbi umbrella ang CLUP, part dira ang ato ang zoning ordinance. It's actually the enforcement tool also of the CLUP. Okay. Kaya ang CLUP is just a plan. Yes, yes, yes. It will be the guide, no, Yes, for development, for the city's growth moving forward. Pero ang para i-enforce tong atong mga hisgutan nga siguraduon okay. nato nga protected Yes, yes. area, siguraduon nato nga kung naay commercial nga mga naata i-identify nga bag-o nga mga commercial areas, Yes, unsay yes. pwede, unsay kinahanglan dapat ila pong i-put in place Yes. para compliant sila sa atong mahimong bag-o nga zoning ordinance, will be the zoning ordinance. Okay. No? So, makuan, no? Nya, kini ang kini nga pag-craft pod sa ato ang zoning ordinance, collaboration po din siya between the City Council and the CPDO. It's actually the deliverable goods sa City Council. Pero ang technical nga assistance, ang technical nga part will also be will be taken on by the city CPD, planning. In fact, we're already doing the desk review of the current zoning ordinance, and we are trying to come up with recommendations kung naay unsay dapat bag-uhon, no, kay we are also looking at unsay panginahanglan nun sa bag-o nga CLUP. Yes, yes. No, so kung naatay mga areas nga i-reclassify, for example, or rezone rather, i-rezone from residential to Mixed use commercial, ba? oo, Yes. naagid na siya requirements. Dili pwede nga Basta-basta blanket lang lang. nga, okay, mag-change na ta Yeah, zoning. Pwede na dire gamiton for these uses. Naagid na siya requirements. Even now, kan nang naay mag-apply for certain business, Yes, no? yes. Namagid na yung requirements nga kinahanglan niyo i-comply. Mo okay. pwede na dinha. Napoy instances nga mo ingon gid mi nga dili siya compatible with the zoning classification of that particular area. Yes. So I was about to ask you with that, ma'am, no, with our zoning on how we identify kining different zones, no, especially with kanang yun sa nato pag foreseeing okay, right now dili pa siya ingon ana ka kuan karon, but in the next few years, maybe 5 years from now, especially with our metropolization nga target, kini mahimo na ni siyang commercial zone. So how do we identify that one, ma'am? So first we look at trends. Mm. So for instance, along the
national highway no, sa Mm. ICBR nato from Bugo to Lapasan. Yes. Naay daghan areas diha naka-classify pa currently nga residential, but Mm. if you look at the whole stretch of that highway, Mm. ang imong gimakitan is mostly commercial. Commercial, yes. So we look at the trend. Mm. And then we ask the question of, do we need to rezone considering mauna ni siya ang current reality? Yes. Oh. So you have to take that into consideration. Kay di man ka pwede maingon, dili residential ra gyud na, pero yeah. everything there is already starting to be more commercialized. Oh, yes. So you also have to look at unsay reality, unsay gakahitabo karon. Ikaduha, there's also that factor nga gituyo gyud. For example, growth areas or development areas are intentionally identified. You just don't point at the map nga, sige, dinhi, kuan, dinhi, ana. We intentionally identify the development areas because we are taking into consideration po ang atong current reality sa traffic, asa ang congestion or very dense na nga population. So with that factors, maybe we need to also develop this part of the city para ma-decongest. Isa na, no? And then we can also we can allow mga businesses nga, for example, kung transport-oriented development siya, dapat na kay transport hub, dapat na kay commercial area, dapat na kay institutional, meaning schools, imuhang hospital, no? So, intentional na siya, George, no? Meaning, ato ning i-allow nga kani nga area, mao ni ang iyahang future uses para ang mga businessman who would be interested in putting up this kind of businesses would want to go there. Yes. No, for example, kuan lang ni snapshot or peek into our new CLUP or our updated CLUP. Natay gi-identify nga what we call as Midtown. In fact, some people are already calling it the Midtown. So this is the Kanituan area, the Kanituan Pagatpat, San Simon area. Some people already calling it that. No, but karon sa atong CLUP, we will formalize. Yes. Now we will really call it Midtown. No, Midtown na atong tawag sa iyaha. Meaning, this is between uptown and downtown. No? Yes. So it's Midtown. So unsa man atong makita nga developments dinha, we're really looking at transport-oriented development. Meaning i-improve gud ang mass transport system dinha nga area so that people who would need to go downtown or uptown just to avail of services, just to go to the market or 'di ba? Kung taga dinha ka nga area sa Kanituan or mga dinha nga area padulong sa Ipunan, you would have to go to unsa ba, Bulwa or moadto kag uptown. No, para lang mag-grocery, mamalit. So now naami gi-propose nga inana nga klase nga development nga this area should be open to this kind of developments, no? So kana moy example na sa intentional. Meaning, we really looked at the place, we looked at the unsay contributory sa mas higher nga traffic, and maybe by doing this we can address that issue. No, and that's very important to lay down good the plan, ma'am, no, kay because there are some investors nga kanang one hilang gid diri to kining invest and then wala pa gid sila idea in where to put their business or their investment. So that's very important nga to ang mag-classify na daan nga mo-consult diri sa atong city. So nanatay hatag sa ila or nanatay provide sa ila nga you can kanang build here ana. So that's very important gyud ay ma'am, no. Nya this one medyo lisod lang siya kay we're looking at development for the next 9 years. Mao lang gyud siya ikuan, no. Oo, mao gyud na ang challenge, George, no, because you can only project. So this is what we did. We were really evidence-based. No? So meaning, we looked at the data, unsay atong existing data, unsay trends, so that whatever decision that we needed to make as far as the direction of the plan, no, would be evidence-based. Yes. So motong naingon ko sa mga, we really consulted a lot of departments. We gathered a lot of data, information, and built
on what we got, no? So himuan ni siya narratives nga mo niya tong analysis nga kulang ba tag eskwelahan, yung mga ingon ana nga mga considerations, no? We did a lot of analysis, and what we are doing right now is already the result of the analysis that the office with other mga stakeholders who also joined us nga ma-identify kung unsa ang mga possible nga uses, no? Unsay kinahanglan pa, no? So we did a lot of consultations gyud pati pilay current nga police stations, fire stations, pila ang ideal asa dapat ibutang, no? Sa naatay mga ingon ana nga mga consultations just to make sure that when we do the updating, when we put this in the map, we more or less have allocated or also included and taken into consideration ang ilahang mga projections, ang ilang mga plano po. So mo gina nagingon ma'am nga it takes a village to craft a CLUP. Tinuod, no? That's really true. That's why I've been saying no sa atong mga partners, atong mga stakeholders every time na they join us for workshops na we really need you because we cannot do this on our own. Yes. Kamo lang mag-spearhead kung ang direction ang inyo ha, ma'am, and of course the technical staff. So kinahanglan gihapon og kining collaboration with different agencies, different organizations, academe, no? So grabe ka rigid yun ang trabahoon when it comes to CLUP. And so far, ma'am, with this development nato sa CLUP, of course, Mayor Clarix has been very, the vocal in supporting, and of course, very, maki-update kita with CLUP. Yes. So far, kumusta po ni ma'am? Oo, so, ga-update ko ni Mayor Clarix every week. And so, kabalugid siya, unsa na nga direction ang atong gapadulngan, no, in so far as the CLUP, and every time mag-present ko sa iya sa unsa nay among naabot ana nga week, no, gahatag pud siya sa iyang mga ideas, no, iyang comments on what we are doing, to which we are grateful for kay una kabalo siya kung unsa na among gibuhat, ikaduha do na pud siya inputs, no. So maayo kini nga proseso pud nga among gina-undertake nga updated si Mayor Rolando Clarix sa unsay among ginahimo karon sa CLUP. That's right, no. Nya aton na picture out, no, ang kining unsa na process nato, but usa sa mga gihatagan gyud pod o gimbog aton when it comes to sa pag-craft nato sa ato ang CLUP, there are some factors nga gina-consider gyud nato, ma'am, no, katong 4, and one of this is kining infrastructure planning. So far with our infrastructure planning sa ato ang CLUP, is it kining it can address issues and concerns in the future, ma'am, with sa ato ang updated na karon? George, right now we just took into consideration and included all possible nga mga proposals for infrastructure, no? So nag-gather ta og information from, of course, the DPWH, from our city engineering office, from our utilities, no? Yes. Very important ang atong utilities. We also took into consideration our transport master plan and our LTPRP. Which is bag-o gid siya nga na-approve sa City Council. We're very happy with that, no? So naaman sa among workshop nag-appeal ang taga-RTA. So na-inputs from them, not just from the transport master plan, but also from the LTPRP, which they also prepared, no? Una pa nila na prepare. Yes. So kanitanan and kanitanan nga mga plano na kinahanglan pod i-incorporate into the CLUP have already been included in the infrastructure policy area. Yes. We are just hoping na wala na miss, but as far as due diligence is concerned, we think we have covered most of what we already need to put into the plan. That's right. Including ang proposed nga gondola project, we already incorporated that. So we are just waiting for the more updated nga plan, no, from Engineer Paras, no, and his company.
para we can also update it. Pero right now katong initial nga ilang gi-release nga plano, it's already incorporated in our That's CLU. very nice, no? Nga kining mo lagi na mo gyud importante kay ma'am ang kining collaboration, no, kay for example kining ato ang cable car nga ato ang gina-propose or kining with gi-propose sa mga private companies for PPP. So ma-incorporate nato dira and dali ra sa ilaha, mas madali sa ilaha, no, ang mga trabahoon nato. And of course with that ma'am ang this is very important of course to ang planning ang kining resilience and disaster risk reduction, pag-identify nato, no, sa ato ang risk areas and giunsa nato ni siya pag-mitigate, ma'am. So akong na-mention George nga giuna na natong buhat ang Climate and Disaster Risk Assessment or the CIDRA. CIDRA, no? yes. So even before we started gyud sa mga workshops on katong mga sectoral studies and all the katong sa volume 1 nga mga buluhaton, no, or preparations, we already did the volume 4. So ahead of time gud ni, and we are very grateful sa CDRMD, no, for taking the lead, no, kay they were really able to deliver on time. Nga pag-start sa CLUP nga workshops, human na ang CIDRA. Yes. Kay dako kaayo og impact, no, ang pag-consider o pag-integrate sa results sa CIDRA into the CLUP. Kay kaning sa CIDRA manggod, tulura ka hydrometeorological nga mga hazards ang gi-identify diri sa Cagayan, but these are actually what we experience na most of the time, especially flooding. Yes, no? yes. So sa CIDRA naatay gi-identify nga major decision areas. Gi-divide nato ang city into 11 ka areas. Okay. And then identified locally, no, diha sa kada MDA unsa ang mga hazards present in that particular area. Kinsa ang affected. So we looked at the vulnerable groups, no. Yes, So meaning the elderly, the young children, no. So pregnant, katong mga person with disabilities, no. So we looked at that. We looked at the level of risk and the vulnerability also. So now when we crafted the CLUP, naato siya at the sideline nga kung natay ibutang i-allow nato ni dinhi nga zoning nga zone or rezone, dili ba ni magbaha din nga area? Yes. Or kung i-overlay nato ang atong hazard map, basig kuan siya high risk, no? So busa dako gid kaayo og tabang ang atong CIDRA in the mapping of our in the crafting of our CLUP. So inana nung at least na-identify nato daan, no, ang high risk areas kay aron usab nga dili na nato na ma-classify as kining classification as kining development area. So inana, so the very important yun nga kining sa in crafting this one ato yung lantaw, no, ang kining not just for kuan ma'am, no, not just for the current situation but the future situation, possible future situation of a place, no. Yes. And of course with this kining ato ang gipang himo ma'am, of course natay reclassification, rezoning, and unsay participation, no, sa kining barangay, kay especially kay base niya wala sila na inform nga kuan naman dai ni siya commercial areas naman din niya sila biya moy usag gyud sa mag-manage na silang kabarangayan. Ay sila participation in crafting this one, no? Appeal sila sa public consultation, okay. George, no? So kung ang sa atong proseso pud karon, kung naatay kinahanglan nga information from the barangay, usually try pud mi og consult na lang diretso sa ilaha. Okay. But definitely there will be a public consultation that will be involving the barangays. That's very So important. atong gaplanuhon pa kung unsay atong approach aning atong public consultation, kung do na bay separate para lang sa barangays or ato ba silang isagol with the CSOs. We're still trying to decide kung unsay pinakamaayo nga pamaagi nga ato ning ma-approach, but definitely kanang step 9, that's a very important step Critical para kanamo, gihapon, critical step gihapon para sa amoa, para
affirm or doon na ba'y mo komentaryo or mo hatag og recommendation nga Yes. sa ato nang gihimo karon nga technical nga paghanay sa atong CLUP. Right now, it's really all just the technical things, no? So we take into consideration the SIDRA, ang atong current situation, Yes. unsay atong projection, unsay trends into deciding what we want to do. Unsay atong mga bag-o nga zones, unsay ba atong ipang-change nga mga zones. But we are also looking at this nga we are really doing this for a better future for the Cagayanos. That's right. No. And with this, ma'am, siguro in comparison, no, kay of course wala pa nahuman ang 9 years sa current nato nga kining CLUP, and then we're crafting another CLUP na sub for the next 9 years. Siguro unsay kalahian, major difference gid nilang duha, ma'am, sa current o sa kining atong gi-craft karon? Ang major difference is that ang kani atong existing nga CLUP nga mo end pa in 2027, paghimo ani it used the old guidelines na required the LGUs to come up with 3 volumes. Kani karon 7 na, no? So medyo dako nga additional gid siya nga trabaho, pero nakita nato ang unsa ka importante nga to really come up with 7 volumes instead of just the 3 volumes. Kay ato pong gakakita nga dako na ang panginahanglanon sa syudad to have a more responsive and a more updated na CLUP and zoning ordinance, George. That's right. No. Nya mo na nga gikabisihan, I think more than a year na nato nga gilingkuran ang kining CLUP. So ingon ana kiday siya ka tedious nga process, ma'am, no? Dili siya, wala gid siya shortcut. Oo, and then George, we are all doing this in-house. Yes. Meaning ang writers, ang ga-analyze, ang ga-map, tanan taga CPDO. Yes. We hired one consultant, si Dr. Villegas, to help us in the facilitation sa kada mag-workshop me. And then kada bang thinking through process bitaw sa mga writers kay written document mong good name ng CLUP, and you can just imagine that's 7 ka books. Gamura gud ni silang mga author na gyud. No, kay gahimo sa libro, no. No, so ang ginasulat gyud karon heavily is volumes 1 and 3. Kay of course tapos naman ang SIDRA, no. And the other naatay map, ang kaning sa communication plan that's almost finished na pod siya. No, so which of course ang City Information Office dako pod kaayo og contribution, no, sa atong communication plan. So manginahanglan gid siya og taas nga panahon kay wala man lang ta nagbayad og mga agency or companies to do this for us. And the good thing about this is kanawang ang sense of ownership sa city government, because a lot of departments have also been involved in the crafting aning atong CLUP. So mismo sila maka-feel silang oy na may contribution din ha kay nag-appeal baya mi sa mga workshops, o ni-appeal pud mi, naghatag pud mi og information og data, no, inputs into the CLUP. So mo na ang beauty ani is ato ning gihimo no nga kita lang sa city government. Mo na, ma'am, nga bisan pag bali-balihon, we can defend our CLUP, no. Na murag kuan na ginato, gamay na ginatog unsay sulod sa atong CLUP, kay kung ingon na naman gud sa imong gikaingon nga there are some instances nga makuha og mga third party to craft the CLUP. Lisod kaayo nga kanang inigabot dira hanay na tuod siya, pero magtuon na pud tag what's inside the CLUP. Kung maskin kita og pangutan unta maglisod tag unsay sulod sa ato ang CLUP, because igo ra taghatag man og data, igo ra taga-provide og information. So magtuon ra gyapon tag balik ra gyapon ta sa base 1, no. So mo na nga importante kay in-house, but lagi dugang sa tabahon. But so far karon, ma'am, kumusta ang ato ang manpower dra sa CPDO nga of course in top with their regular nga ginatrabaho na gining CLUP na to project? Yes, George. No, so kabalo ko nga kapoy, no, and it requires some sacrifice. Pero ang atong kanang consuelo na ani is the feedback at the end of the day when they tell me that
they had a very good workshop that day. They Okay, got a lot of information. Very substantive ang ilahang nakuha ang information. And that na ako'y staff nga nagsulti nga ganahan na siya sa gakakita na niya hayag na sa iyaha ang direction Yes. sa plano. Oo. And to me, I really appreciated that because mo man ay pinaka-importante Yes, nga mismo yes. ang gatrabaho, Oo. nakakita niya ang Oo, dalan. dalan, yes. Mga ni Lisod direction. kaayo kung nagsulat-sulat, nagtrabaho, mitanan, ani, and then, ang Dito pagpangutanon paingon, ani. ka, o pangutanon ka, asa di ay tapadulong, ani, ambot, basta kay nagsulat-sulat raman ko. Yes, yes. But when the people nga gahimo mismo sa trabaho, Yes, tell you that gakakita na nila og hayag na sa ilang panglantaw, pananaw di ay ang direksyon sa CLUP, then I think we have done a good work. No? So Yes. far, pa kayo pamanta na human. Pero kada bang karon pa lang daan, makaingon na ka nga, I think we did a good job. Yes, no? yes. Nya mo lagi na nga kining kuan ba ang trabahon kung imuha siyang lantawon, 7 ka books ang imuhang i-prepare unya kung napa mo sa step 1 murag imposible kayo murag tedious gid kayo kana ba murag it seems like it's very impossible ang steps and all but one step at a time. Yes. Layo naman day kay naabtan no, layo na pero layo. Ay, Oo. layo pa pero layo Yeah. na. Ganahan kay ko anang layo pa pero layo na. No? yes. So I think I will also share this with the staff of the city planning and or if they're watching right now. So kani ako gyud i-quote si George ani nga malayo pa pero malayo na. No? Yes. So I think we have gone a long way. No? We have worked on this for a little over a year already and Yes. mura magdali ra kaayo tong panahon but usahay basin hunahon nato nga kalusa pa ba ni mahuman. Yes, yes. 'Di ba? I sometimes say na we need to get this out of the way. No? So Wow. para we can also move on Yes, with our yes. lives. Pero mo Oo. ang reality is dili man nato siya pwede dali-dali Oh, it's a because shortcut. proseso siya. No? So sometimes we hear the quote, respect the process. Yes. And I think this is what we are really also doing right now. Na we are Yes. respecting the process and doing things as they need to happen. So dili siya, although we of course natay timeline, Yes. we are also painfully, acutely aware of our timeline kung kalusa namo siya dapat i-submit. Nga atong gisaad kang Mayor Clarex uy nga mahuman na ni siya nga plano by this time. Di lang nako sa isulting kalusa. Pero naanatay mga discussions with Mayor Rolando Clarex uy kung unsay among commitment aning kalus mahuman dapat or masubmit ang atong CLUP. No, so that means for the past year and pila ka months mao ni siya ang focus sa CPDO on Yes. top of everything else that we need to be That's be right. doing. No? So it's really a sacrifice, no, on the part of the staff and all of us because this takes so much of our time. Naami mini conference room nga naka-sequester ang amo ang GIS staff dito day in and day out. Maura na ilahang gitrabaho ang mapa. Yes. So it's tedious. It sucks the energy out of you. Kaya Yes, you're looking at the monitor the whole day, talking about asa nato na ibutang, kani i-move ba ni, Anya, or sakto for ba ni. a few months na, ma'am. Pila na ni kabulan na ilang gibuhat. So, gi-acknowledge gid nako and I really appreciate their willingness to also make the sacrifice, George. Kay dili ni sayon gyud. Yes. No? I will really say this nga dili ni sayon ang ginahimo sa CPDO and also there's pressure from national government agencies who Yes. already want to see what we have done. Yes, yes. And from other LGUs also because we are one of the first LGUs to actually Adopt the new, ano? use the new guidelines. Okay. So they want to see asa tamulan din. Yes, yes. No? So naay pressure, no? Yes. Naay pressure, but I'm also happy to say na the CPDO staff are up to the task. Kana bang kaya himuon yes. mo lagi na pero
we need to do some juggling sa Yes, mga yes. schedules, mga meetings that we all need to attend, That's right. and we have to allocate people also to attend this meeting and Ah. another meeting. But that's just how it is. Yes, no? yes. It is what it is. Mm. So we accept that that's the challenge, challenge, the task yes, of the office, and we will step up to the plate. So nana no with this process gani wa pa gyud ta nahuman sa ato process na tas tunga dapit nga process. But with this ma'am, after crafting this CLUP and then right after katong public consultation and all, we'll submit this one to SP, no? Yes, SP for endorsement also to the RLOC. Or Okay. the Regional Land Use Yes. Committee. Oo. Kay after the approval sa RLOC, so meaning mo agi po ni siya proseso sa RLOC, and then it will be submitted to the DSUD National Office. Okay. And then dito na ang final approval gyud. Sila ang mag-approve sa atong CLUP. So this will still take time, but we are conscious that other plans that we need to come up with, no, are also dependent on the CLUP being finished. Yes, So, makadugang-dugang siya sa pressure. So, we're just aware na we need to already finish this by this time because after that, there are still other things that we need to do. Yes, No, yes. so, muli na on top of the CLUP, we are also doing the ecological profile right now. We are already starting the initial work on the annual accomplishment reports. Yes, yes. Naay mga ingon ana ang mga layers no, sa work, but we know that the CLUP is really important and that we need to finish. Kinahanglan mo siya ilabang. Yes, kinahanglan So, yun. so naanami din nga part nga. Okay, 7 and 8 na pila na lang ka steps. Yes, But yes. kani nga steps, lisod nga itika nga steps, no? Then right after na, sotoy Yes, na so dayon. after that, daghan palain nga plano Oh, ginalagwaton. So dili pa gyud mahuman ang Yeah, trabaho. Yeah. But our target, ma'am, dili lang ko magkuhan sa deadline, but this CLUP mo take effect, would it be 2025 to after 9 years? Or? Actually, we start 2023 kaya that's when we started to work on the plan. Okay. So hopefully when it gets approved 2024, medyo we still stick to the 2023 kay moumong gyud pagsugod nato paghimo sa plano. So 2023 until 9 years ana mo na 2032. 32 mo effect ang ato ang CLUP, no. So with this ma'am, atong nakuan ang process, videos process, and currently asa na ta karon sa CLUP. Siguro pangayuan namo og picture kung paunsay inyong vision sa dakbayan sa Cagayan de Oro within that 9 years nga ipatuman ang CLUP? I would just want to summarize it to a better quality of life for the Cagayanons. No? And that has been our guiding principle in working on this CLUP, that by making sure that our land allocation for the policy areas would be equitable, would be, well, even with a bias for protection, because we really believe, no, kami sa office, when we talk about what we foresee, no, our vision for Cagayan de Oro, that we want it to be a better city for the future generations even. So that's really important to us kay syempre ang mga nagtrabaho aning CLUP karon na mga anak, na mga family, a lot of them are from original gid nga mga families in Cagayan de Oro. There's so much at stake, you know. So dili namo pwede pasagdan nga basta kay ato din provider na ani diri commercial, diri residential, dili siya pwede ingon ana. Kinahanglan siya a lot of critical thinking process goes into the planning, no, of the formulation of the CLUP, and it's been a ride, no. Yes. it's been a good ride, bumpy at times, but kanang mga days where we really get good outputs are really we are really grateful for this, no, and we are grateful for the support of all the stakeholders who have joined us in so many workshops, who have given their time, their data, no,
we are really grateful for all of them, George. Kay That's right. again, di gyud namo ni mahimo og kami-kami lang. Yes. And yeah, siguro ma'am, by the end, siguro nung mahuman na ning CLUP, self-rewarding kayo nga, uy, na-craft Yes. na gyud namo ani, and then it will affect for the next 9 years Yes. nga ato ikabilin sa ato ang future generation. I think this will be a legacy of Legacy. many of the people in Yes. CPDO, and they can Yes. really say, and they can really rightly claim that I was a big part of this CLUP, Blood and sweat. and it would only be fair to them, Yes. no? They can claim gyud nga legacy nako niyan. Sure. Yes, Imo gyud yes. ng legacy because you spend so much time, effort, energy on making sure that this happens. That's right, no. And with that, ma'am, daghan kayong salamat, no. Yes, And ilabi na pagpasabot nato kung unsa ang CLUP. Yes. George, magpasalamat po di ko sa Mm. atong halangdong mayor, si Rolando Clarix Uy, kay dako gid kay iyang tabang, and he has iya gid nang gisulti nga this project, this CLUP formulation has his full support. No, so Yes. we are all very grateful, and that he has been very open no sa atong gina-present, and he has been also very candid about his comments sa Yes, atong gina-undertake nga proseso ug atong direction. So pampasalamaton kami kaniya ug sa uban nga mga departamento nga nagtabang kanamo, uban sa mga agencies who have been also helping us in the process, no. So daghang salamat gid kaayo. Right? Daghang kayong salamat, Ma'am Chaisa, no, sa kahigayunan nga ato mapasabot nga ato sa ato ang mga kaigsunan ang ato ang comprehensive land use plan, which is very essential of kining sa future, no, kung paunsa tam ang direksyon o mahimo kining guiding bible nato dinhi sa atong dakbayan sa Cagayan de Oro for the next few years. Ini kuan ma'am, message or kining pagdasig sa atong mga kaigsunan to really support and of course engage kung ugaling ipahigay na nato atong public consultation or ato ang mga katawhan, no, to pakiglambigit sa ato ang CLUP. Salamat, George, no, nang hinaot ako kami sa opisina sa City Planning and Development nga inigabot sa punto nga mo-conduct na ta sa atong public consultation para sa CLUP ug sa public hearing sa atong zoning ordinance na nga inyo ning suportahan pinaagi sa pagtambong, paghatag sa inyuhang makatabang pud nga mga comments and recommendations kay kinitanan among gihimo nga naglantaw gyud mi sa kaayuhan ug sa kaugmaon sa tanang Cagayanon. Daghang salamat. Alright, daghang kayong salamat atong nakauban ng ato ang OIC City Planning and Development Coordinator, Ma'am Chililin Aisa Dolgimi or Ma'am Chaisa. Daghang kayong salamat, Ma'am, amid sa kabisi na kiguban yung kanamo diri sa ato ang Department in Focus. Right, mo kadto naglangkob sa atong Department in Focus karong simanaha. Sa nga na namang sa kinatibuk ang puwersa sa City Information Office ng Dakbayan sa Cagayan de Oro ubos sa administrasyon ni Mayor Rolando Clarix o ingon man sa papangulo sa atong City Information Officer Miss IVS Guantero. Hinaot nga daghan mo nakatunan o ganibalaan sa atuang gituki karon labi na sa atuang comprehensive land use plan. Kinin lamang si George Bacos. Ang salamat sa inyong pagpaminaw paglantaw hantod sa sunod higayon ug mayong adlaw sa tanan. Thank you. Thank you.